Wala ka pa 1 minute eh. Seconds pa lang yan. 3 minutes lang. Yung sinisipa-sipa ng mama, gusto ko dyan. Iba naman yung kanyang paggamit. Maiinitan na ako dito mamaya. Ayun, umalis na siya. Ito naman ako. Lilipat ka. Lipat ako doon. Okay, lipat ako doon. Lilipat na. Dali mo yung bag mo. Paggamit yan. Sarap sa bewang. Really? It's good. The heat. Baba na. Make it hard. More. No more? Isa. Ay, parehas lang pala yung katabi ko. Doon sa dulo, darling. Anuin ko rin yung dulo. Sige. Sarap sa bewang na unat. Of course, that's exercise. Exercise. Yeah. Diba? Yan ang maganda dito sa Gladstone Park. Meron siyang ganito. May oras yan eh. Nakalagay dyan kung ilang minutes. Ang beginners yata ito 3 minutes eh. Wala ka pa kang 3. Naka 2 minutes na kaya? Ha? Wala pa 2 minutes. Meron na. Meron na? Oo. Ay, meron nang gumamit ng gusto kong gamitin. Diyan ka muna. Yung dulo. Pala. Hingaling ka rin dito eh. Jogging. Ikot ka doon, darling. Lipat ako doon. Sige. Baba ka na. I thought he coming to study. I thought he's coming to study. Because now around now people come here to. He's working. Yan ka lang. Mainit na.
rowing naman tawag dito. Para ka namamangka. Yeah, Olympic. Olympic rowing. Rowing. Try hard, more. You're very slow. Come on. Make it hard. More. More. It's not easy, ah. No. You need to. It's heavy. You need to. You need practice. You need practice. Yeah. Like you are in the Olympic. Yes. Of course, rowing the boat. How can you win? O, dyan ka naman. Sawa ka na dyan, bibigatan ka pala eh. Dito sa isa. Wala na, hirap ka na eh. Ano to sa braso eh. Saka sa hika din. Sa kabila ka na. Kailan naman. Run like a horse. Come on. Make it hard. Ito pwede bilisan. Yes, like a horse. Run like a horse. Race horse. More. It's getting hot na. More Yeah. pa? Yes. I told you run like a race horse. How can you win? Racing. Yeah. You need to photo finish, come on. Mabagal eh. Tagal pa ba yan? Bagal ah. Nasa sayo ang tuli niyan, yung braso mo sa yung paa yan. Kailangan nag-work silang dalawa eh. Pati braso mo dyan. Aba, ibang klase naman siya. Kunan mo nga yung isang yun. Yan. Ah, nawala na. Hinayam siya. Kanya-kanyang style yan. Ah, tired. I-zoom mo ng konti, darling. Bakit? Hindi magsabay. Salubungan mo. Yeah, you can. Magkasabay. Okay na. Hands up. Enough.